Yan, good morning. Ando kami poblasyon. Oh. Jim. Hello. Oh, may managay ayam dato'y ubingan. Oh, di simbahan ti Catholic. Oh. Dito yung building nga maar-aramid. Oh, nga to. Ito ti St. Patrick. Oh, dito ti buong St. Patrick nga na ti baba. Yung ti kusina. Ito ti Lukban. Nagdadakil na kita building nga mararami. Ano? Bing kada umay dito inaadik nga may agay ayam iti nga gindayon. Kapot ano nga matinag? Nagkapkapotak. Ito iti eskwelahan ti St. Patrick. Kita. Oh, dito iti playground na. May extra ni Jim nga gayayam. Ito pagayayaman da. Tawan ti school days. Sige yun. Pudutan na. Ito St. Patrick. Guy. Begitu snake plant. Jadi snake plant dah. Dati pine tree. Oh, milina.